Check na lang ma'am, Samsung A07 Kulay black. 4128 kulay black. Ben, open mo. Cutter. Ano ma'am? Easy kasi yan eh. Wala kaya doon kay Jeep. Palit kayo, sabi mo. Jeep. Wala dyan. Check nyo lang ma kung may mga scratch dents or damage. Ito. Check nyo lang mo kung may mga scratch dents o damage. Wala siyang mga gimmick. Ano po yung sa SIM pala nito? Dual SIM mo. Dual. Lahat naka-dual SIM. Okay naman mga wala scratch, dents, damage. Low ba to ba to? Hindi ma'am. Testing natin. Hold lang hanggang sa mag-run. Yes, sir. A07 128 black. Yes.